Alhamdulillahi Rabbil Alamina. Me ala fo ka ala tano ka ala barkada. Ala miye bi tene duyan bayin jirana. Nu yanga kira lama Muhammadu bin Abdullahi sallallahu alaihi wasallam. Ale bangi do. Ala miyo tene duyan jirana. Ka bel le 18 mois 2021. Me ala fo ka ala tano ka ala barkada ola. Ka deli setigi ala fe. Bi tene duyan bayin a ɲɔgɔn caman bɛ ala bolo ni dugukolo in sanfɛ a k'a jira ni silamɛ bɛɛ la. Bi dugu jɛra k'a sɔrɔ hami o hami bɛ an kelen kelen na n'a tile binni cɛ ala k'a bɛɛ wuli. A y'a sɔrɔ degun ni gɛlɛya ani kamanagan fɛn fɛn bɛ an kelen kelen na kan n'a tile binni cɛ ala k'a bɛɛ wuli. A y'a sɔrɔ hɛrɛ o hɛrɛ b'an kelen kelen na bolo ani bi tile binni cɛ ala k'a bɛɛ jidi. Nin wagati la minnu bɛ garisigɛ ɲiniyɔrɔ la ala k'an n'u garisigɛ fɔni ala k'an n'u garisigɛ fɛrɛ. Ɲinifɛnw la sɔn hɛrɛ ma ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma. Minnu bɛ dɔɔni ɲiniyɔrɔ la dɔɔni nafa ma dɔɔni barika ma ala k'o di an n'u ma. An bɛ sɔmiya la sɛnɛ wagati don ala ka sɛnɛfɛnw ja sanji barika ma nafa ma ala k'an n'u an bɛɛ lajɛlen. Alakira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli. O kɔfɛ an lajɛbaga cɛman a n'a musoman mɔgɔkɔrɔba denmisɛnnin an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn dantɛ foli min na. Ka deli ala fɛ lajɛli kun ye nafa de ye. Ala ka an nafa lajɛli na diɲɛ ani lahara. Ala kana an nimisa lajɛli la diɲɛ ani lahara. Alakira yɛrɛ bonya kama sɔli ala rasuli. Alhamdulillah o kɔfɛ kuma belebele kelen b'an bolo bi. Se k'o walawala silamɛw ye. Kunun an y'a video kɛ n'o ye an ye wahabiyaw ka message Facebook sanfɛ. Wahabiya damaw farala ɲɔgɔn kan ka jɛ ka so jɔ wahabiyaw tɔgɔ la. Bon bɛɛ n'i ka ko ye cogo bɛɛ n'i ka ko faamu cogo. Depuis n y'a kuma mɛn ala y'a seere ye ne ma se ka lafiya. Parce que Mali kɔnɔ yan nɔ wahabiyaw dɔrɔn tɛ yan. Taabolo min bɛ yan nɔ ala batoli kama kuncili t'a ban. Ne bolo ni so bɛ jɔ silamɛw de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka so jɔ ko silamɛw bɛ se so jɔ ka lajɛ yɔrɔ kama. A taabolo dɔ ka taa so jɔ taabolo dɔ ka lajɛ yɔrɔ kɛyɔrɔ kama. Bon taabolo minnu de don an kana ɲɔgɔn nɛgɛ a bɛɛ tɛ parce que ko kɛra cogo cogo ɲuman b'a la. Nka a majorité u banko tɛ yen. A majorité banko tɛ yen bilahi. I hakili bɛ fɛn o fɛn ye ko adamaden bɛ ban k'o kɛ a majorité b'a bɛɛ kɛ. Ka nkalon da i la i tɛ se k'i yɛrɛ bɔ nkalon minnu na o bɛ se k'a kɛ. Ka dugu bila nkalon da i la c'est à dire walawalali yɛrɛ t'a la quoi. Hakili yɛrɛ bolo ko min tɛ kɛ dɛ fo n'a se t'u ye de sinon u b'a kɛ. Bon an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n sen tɛ basa kɛlɛ la tɛmɛ ko ɲuman ko don. O message an bɛ fɛ k'o walawala mɔgɔw ye inshallah. Bon yan'an ka don message kɔnɔ i n'a fɔ kunun an ka kuma daminɛ la n ko ayi mɔgɔ dɔw ye ɲininkali k'an na an fa n'an ka cɛkɔrɔba an'an ka seku n'o ye Seku Yakubu Dukure k'a fɔ ko a démissionné na ka bɔ Haut Conseil la jabi ka nin kuntan ko in kama. Bon yalima an bɛ mun faamuya o ko in na. Bon n ko tiɲɛ yɛrɛ la ne ma a fɛngɛ sɔrɔ. Bon n y'o fɔ ala y'a kɛ n tilala video la mɔgɔ caman de ye fɛn ninnu ci ne ma. Sɛbɛnni a bɛ arabu la a bɛ faransɛ la. Bon audio dɔw fɛnɛ b'a la mɔgɔ caman ba de y'a ci ma. Bon tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ minnu y'a ci ma n b'u fo k'u waleɲuman dɔn dan tɛ foli min na. Bon an y'a ye fɛnɛ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛ ka fɔ cogo min na o de b'a kɔnɔ k'a fɔ ko agressement taara ka alimami dɔ sɛgɛrɛ ko Haut Conseil ma bɔ k'o condamné ko ale démissionné na ka da o kan. An y'o de ye fɛn ninnu na fɛnɛ. Alhamdulillah an b'an fa n'an ka cɛkɔrɔba n'an ka seku an b'a fɔ nin yɔrɔ la k'a waleɲuman dɔn. Bon an bɛ se ka min fɔ walawala ka tɛmɛ parce que an sigikun tɛ nin ye mais ka min fɔ walawala ka tɛmɛ. Ka démissionné ka bɔ Haut Conseil la kojugu tɛ. Kojugu tɛ. Ne hakili la Cherif Usman Madani Hayidara ale min ye Haut Conseil président ye bi ala ka hɛrɛ kɛ an n'a ye.
wagati dɔ la a yɛrɛ démissionné ka bɔ ko conseil kɔnɔna la o kɛra nka ka min fɔ fɔlɔ yanni ka don kuma walawala kɔnɔ vraiment an ka tiɲɛ ɲini kuma dɔ la ka tiɲɛ minɛ i mana i da don kuma la u bɛ sin k'a fɔ a tɛ Yakubu de fɛ a bɛ Hayidara de fɛ balimakɛ i bɛ se k'o garanti laharala ɲɛkɔrɔ wa i bɛ se k'o seriyala ɲɛkɔrɔ k'a fɔ ne tɛ Yakubu Dukure de fɛ n bɛ Hayidara fɛ wa n karamɔgɔ ni da sera mɔgɔ tɔw ta ma n'o diyar'i ye tiɲɛ yɛrɛ la n'i ka karamɔgɔ fɛnɛ filila n'o fɛnɛ fɔra o kan'i tɔɔrɔ da sera tɔw ta ma o diyar'e ye kosɛbɛ ne hakili la n'a sɔrɔla ko Hayidara ko de don Hayidara denkɛ ye min kɛ k'a ɲɛsin Yakubu Dukure ma ni Hayidara ko don ne bɔra k'o kuma fɔ wa ne kɔfɛ ne ma mɔgɔ ye k'a fɔ n m'a fɔ mɔgɔ m'a fɔ dɛ ne m'o sɔrɔ fɔlɔ ne kɔfɛ n'a sɔrɔla ko Hayidara ko de don n tun bɛ n da di a kan walima n tun b'a jira k'a fɔ ko Hayidara denkɛ ye min fɔ k'a ɲɛna mais n bɔra k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a ma ɲa n y'a fɔ video la wa n balimakɛ kelen bɛ yen ale de y'a essayé k'a b'a kuma walawala n ko walawala t'a la ka filan tɛ kuma dɔw bɛ yen a man ka tɛmɛ o cɛ n tilala k'o kuma kelen fɔ video la ni an k'a faamu k'a fɔ ne mɔgɔ si tɛ k'i dafalen don tuma dɔw la i bɛ ko dɔ kɛ yɛrɛ ni Ala cɛ i ka faamuya de kɔnɔ mais i b'a sɔrɔ la vraiment fili bɛ se ka y'a kɔnɔ mɔgɔ tɛ bonya fili ma i tɛ kɔrɔ fili ma i tɛ kalan fili ma f'an ka nin de faamuya n'a sɔrɔ la i bɛ kalan fili ma an bɛ problème min kɔnɔ bi o ye sitanɛ ka problème de ye mɔgɔ jumɛn bɛ yen k'i kalannen don ka tɛmɛ sitanɛ kan donc n'an y'o faamu dɔrɔn an b'a dɔn k'a fɔ adamaden bɛɛ bɛ fili i n'a fɔ kira yɛrɛ b'o fɔ an ye cogo min na ko adamaden bɛɛ bɛ fili nka filiw lasɔn yɛrɛ ma o de ye ni min tugura ka bɔ i t'a la Ala k'o nɔgɔya ni silamɛw ye alhamdulillah démission o tɛ kojugu ye sirifukɛ yɛrɛ démissionné na wa ni ne ma fili a bɛ siɲɛ damadɔ yɛrɛ bɔ hali siɲɛ kelen tɛ an ye min mɛn a yɛrɛ da komi mɔgɔ wɛrɛ m'a fɔ an ye min mɛn a yɛrɛ da a ko ale ka ciw de ka ca haut conseil baara ma o de kama ale démissionné na ka bɔ haut conseil la wala kɛ o y'a sɔrɔ Diko mana président yɛrɛ la mais ka Diko to président yɛrɛ la a ye démission ɲini siɲɛ caman Diko fɛ n yɛrɛ y'o kuma mɛn a yɛrɛ fɛnɛ da mais Diko ma sɔn parce que a temps t'a bolo a ka kow ka ca bon bɛɛ n'i ka faamu don n yɛrɛ ni Ala cɛ n bɛ se ka fili mais n tɛ n tugu ka fili parce que dafalen Ala de ta ye ne b'a faamuya o bɛ mɔgɔ démissionné kun bɔ parce que n b'a ka jɛ kɔnɔna la mais temps tɛ ne bolo k'a ka jɛ baara kɛ fo k'a fɔ n bɛ yen ten dɔrɔn o nafa ka dɔgɔ o bɛ mɔgɔ démissionné kun bɔ alhamdulilayi k'a fɔ dakuruɲɛ kelen dɔrɔn k'a fɔ ko démission tɛ kojugu ye quoi mais démission yɛrɛ bɛ kɛ kun jumɛn de kama vraiment o de kan ka jate minɛ n'a sɔrɔla o b'a kun bɔ n'o t'a kun bɔ o de kan ka lajɛ an fa n'an ka cɛkɔrɔba Yakubu Dukure Ala ka hɛrɛ k'an n'a ye an ye min sɔrɔ kumakan sɛbɛnniw na ko démissionné kun de ye ko aguerrissement taara ko ka an ka alimami sɛgɛrɛ n'o ye Jabi ye subhanallah kabako don dɛ bilahi kabakoba ne b'a fɛ an ka min faamuya quoi a Cheikh Yakubu Dukure ale ye cɛkɔrɔba de karamɔgɔba de don bon ne bolo ale kun kan ka démissionné tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la a kun kan ka démissionné n'a sɔrɔla ko in ye tiɲɛ ye kɔni a kan ka démissionné mais est ce que a kan ka démissionné dɔrɔn k'a fɔ ko aguerrissement taara ka Jabi sɛgɛrɛ dɔrɔn ko haut conseil m'a condamné wa ne b'a faamuya ale yɛrɛ bɛ haut conseil la ale yɛrɛ kun k'a condamné kɛ est ce que an delila k'ale ka video dɔ sɔrɔ walima k'a ka audio dɔ sɔrɔ k'ale yɛrɛ y'a condamné k'a fɔ nin min ye Jabi sɔrɔ k'a ma ɲa wa ale fɛnɛ tun bɛ se ka kuma haut conseil tɔgɔ la k'a condamné k'a fɔ k'a ma ɲa o ye ne ka faamuya ye dɛ a fɔlɔ o ye n ka faamuya filanan yanni ale ka bɔ haut conseil la k'a fɔ ko aguerrissement taara ka Jabi sɛgɛrɛ ale ni haut conseil président ye ɲɔgɔn ye n'ale y'a fɛla fɔ a ɲɛna nin kɛra bɔ i k'a condamné n'a banna ma o kɔfɛ ale sɔrɔla ka bɔ ani a tɔgɔ ye di danga adusiyɛn jumɛn ye ɲɔgɔn ye walima ni bureau kɔnɔ mɔgɔw jumɛn ye ɲɔgɔn ye a ye bɔ a ka nin ko in condamné a ma ɲa n'u banna o de kama n'i fɛnɛ démissionné na parce que ne bolo o de kun kan ka kɛ an bɛ démission fɛn fɛn ye a ka ca la i b'a sɔrɔ la i ka laɲini ye min ye i bɛ k'a fɔ de mais minnu bɛ se k'a kɛ o banna kɛli ma i fɛnɛ b'a fɔ bon n'o don ne bɛ bɔ jɛ kɔnɔ
mais an ma fɔgali an ma sɔn ye bon an ma lɛtiri ko kuma mɛn k'a fɔ k'a ye a ɲini ɲɛmɔgɔw fɛ o conseil mɔgɔw fɛ ni min kɛlen fila ye bɔ a ka kunna ne k'u banna o de kɔfɛ k'a démissionné na bon o yɔrɔ la ne ma se k'o de faamuya ne bolo ale kun kan k'o de kɛ o bannen de kɔfɛ ale bɛ se ka démissionné kelen filanan hali bi ale ka ko in jate minɛ tan mɔgɔ min ye nkalon tigɛ siɲɛ kelen a nkalon dogolen tɛ ka nkalon tigɛ siɲɛ fila nkalon dogolen tɛ ka nkalon tigɛ siɲɛ saba nkalon dogolen tɛ sariyatigiw yɛrɛ fɛ yen n'i ye nkalon tigɛ san kɔnɔ siɲɛ saba u b'i bila minɛn jumɛn kɔnɔ sariyatigiw fɛ yen e dalakan tɛ minɛ tuguni o san mun bɛ bɛn fo ka taa san yɛlɛma i ka seereya kuma tɛ minɛ i ka foyi tɛ minɛ sariyatigiw fɛ yen mɔgɔ mɔgɔ ye nkalon tigɛ san kɔnɔ siɲɛ saba dɔw yɛrɛ ko ko siɲɛ fila sariyatigiw fɛ i ye kuma dɔ fɔ o sɛgɛsɛgɛ la o ma kɛ tiɲɛ ye i ye kuma wɛrɛ fɔ o sɛgɛsɛgɛ la o ma kɛ tiɲɛ ye dɔw ko fila i ye dɔ wɛrɛ fɔ o sɛgɛsɛgɛ la o ma kɛ tiɲɛ ye i ka seereya foyi tɛ minɛ bilen fo k'aw san yɛlɛma sariyatigiw fɛ yen mɔgɔ min ye kuma fɔ a ka kuma joli bɛ yen nɔ min ye nkalon ye hali a nkalon tɛ ɲini yɔrɔ jan n'o tigi bɔra k'a fɔ ko nin taara k'ale sɛgɛrɛ yan'an k'an tora k'an b'a ɲɛɲini de parce que o tigilamɔgɔ bɛ sɔn fɛn bɛɛ ma an ka kira y'a fɔ an ɲɛna kisi nɛma bɛ kira ka hadisa wulibali la ko n'an ye nkalontigɛla ye yɔrɔ o yɔrɔ k'an k'an kali ala la ko jahanama wulu filɛ an y'o kalini min kɛ ko jurumu t'an kan na wa an tɛ kafara bɔ kira ko ten mɔgɔ min donna n'o nkalon sugu ye an kan k'an sigi n'a ye o tigi bi sɔn diɲɛ nkalon bɛɛ ma walahi n'a ma min ɲɛ sɔrɔ a m'o de ɲɛ sɔrɔ yann'a ka bɔ k'a fɔ ko ɲangata dɔ taara k'ale sɛgɛrɛ yann'a ka bɔ k'o fɔ a tun bɛ ka mun de fɔ ko paseke la ko haut conseil président bɔra fɛn min y'an ka président sɔrɔ Hashim sɔrɔ ko k'o kɔnɔni donc depuis salon min kɛra Diko ka misiri la a ka fɔ cogo la ko mun na ko haut conseil président ma o de kɔnɔni ala o dɔ la an hakiliw b'an sen kɔnɔ tuguni yan an hakiliw taara ka bɔ an na tuguni yan i ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔ la koro la ko karisa nin dabila an ka hɛrɛ tɛ nin na k'a fɔ a ye fin na k'a fɔ a ye jala ko n t'a dabila o tigi binnen k'a ɲi kari k'i ka tila k'a fɔ ko mun na k'o kɛra c'est à dire bila i kan ka nisɔndiya de k'a kɛra mais i man ka dusu ma kasi fiyewu ko mun na a kɛra min ka gɛlɛn ni fɛn kɛra i ma bɔ min kalama i n'a fɔ ale filɛ ka agréssement min fɔ n'a sɔrɔ o kɛra o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye o kan ka kɔnɔni mais Diko ta bɛ kɔnɔni ni dalilu jumɛn ye parce que k'a kɛra misiri de kɔnɔ kira ye min fɔ an ka diɲɛ laban misiri la an t'o dɔn wa parce que la ko alimami k'a kɛra o de la kira ye min fɔ an ka diɲɛ laban karamɔgɔ la an t'o dɔn wa a bɛ Diko ta kɔni da man ka don o la de bilahi n'a sɔrɔ y'i k'a kan ko haut conseil mɔgɔ y'i dɛmɛ ko taara bɔ a kɔnɔna la alihamudulilahi a bɛ se ka ko a kɔnɔni mais kangari dar'i ye an ɲɛ bɛ fɛn min natɔ la fɛn ɲuman tɛ sabali k'a dabila siɲɛ kelen tɛ siɲɛ fila tɛ fo i ka mɔgɔw bolo kun na se an ka karamɔgɔ dɔw ma a ma kɛ yan ala nana kɛ kasara bolo kɔfɛ olu ka bɔ ka mun de fɔ an k'o kuma bila quoi o ye jabi ka kalo kɛ an k'o to yen ne bɛ fɛ ka kuma n'an fa n'an ka cɛkɔrɔba de ye o ye mɔgɔ min tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ fiyewu donc n'a fɔra n'o tigilamɔgɔ bɔra k'a fɔ ko dɔ y'ale sɔrɔ an b'a ɲɛɲini de yanni ko in ka kɛ a tun bɛ k'o de kɛlɛ kɛ fɔlɔ a y'a ye o kuma in ma diya a la a bɛ se ka bɔ ni fɛɛrɛ sugu bɛɛ ye pour que haut conseil ɲɛmɔgɔ ka mangoya yɛrɛ sɔrɔ bilahi a pɛrɛnnen b'o kama yann'a ka bɔ ko agression ale sɔrɔ a bɛ ɲɛɲini fɔlɔ de a b'a la ka mun kuma sugu de fɔ k'a ɲɛsin nin tigilamɔgɔ yɛrɛ est ce que min ye an ka alimamiba sɔrɔ ala ka hinɛ ni silamɛ su la yafa bari ani nin ta ye fɛn sugu kelen ya nin bɔra k'a fɔ agression ye ne sɔrɔ hali n'a kun danna o ma a silamɛw tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ dɔw kun y'a laɲini k'u bɛ dekun dɔ se ne ma u y'a kɛ tan nka ala ye n kisi aw fana k'aw janto an yɔrɔ la a kun ka da o dakuru ɲɛ kelen ma an k'an sigi a ko conseil lajɛ mais e yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko fɛn dɔ taara k'a ɲɛsin ma mɔgɔ min bɛ haut conseil président la ka tila k'a sigana ɲɛsin o tigilamɔgɔ ma o yɔrɔ kelen fɛnɛ la o kumakan kelen na o yɔrɔ la ne bɔra an fana ka cɛkɔrɔba kun kan ka bɔ k'o kangari yɛrɛ da jaabi yɛrɛ ye fɔlɔ a tiɲɛ don fɛn dɔ taara k'i sɛgɛrɛ tiɲɛ don mais e bɛ k'a turu ta k'a da mɔgɔ min kun e sigi perewu jumɛn b'i bolo a la mais ani bi cɛ an ye haut conseil mɔgɔ jumɛn kumakan mɛn ka kangari da jaabi ye nin kuma sugu la bilahi talahi hayidara i janfalen don haut conseil kɔnɔ ala
Oh, sirifiga mikila ka tiɲɛ f'i ye koyi i bi yafa ne ma dɛ parce que ni ko in bɛ yɔrɔ min na a taara ka musala ka dan de sisan kɔni a sera an ka na tiɲɛ ba dingɛ yɛrɛ yɛrɛ de kɔnɔ sisan sa donc mɔgɔ min tɛ tiɲɛ yɛrɛ fɔ n'o nana ni kuma sugu ye a b'a fɔ don min na a ka diɲɛ kutuba bɛɛ bɛ ka yɛlɛ mɔgɔ min kan wa ko in kɛra a la fana a tila k'a ŋaniya n'o tigi de o tigi bɛ se ka bɔ cogo di k'i b'o tigi ka kuma ta k'o kɛ sɛbɛko yɛrɛ ye bilen o faamu ka gɛlɛ hakili la a ka gɛlɛ kodɔn na donc n'a nana ko nin ye n sɔrɔ a tun bɛ ɲɛɲini de a y'i sɔrɔ cogo di a kɛra fan jumɛn fɛ ayi ko hasiri bɔ n'i ka fini ka fini yɛrɛ bɛɛ min fini in kan ka minɛ k'a lajɛ de k'a sumu k'a dɔn mun de b'a kan a ko de gorongoro kasa de t'i ka fini na ni dɔw ɲani ma ka rosaveli bɔ a kan pour que ka fini ka sanuya dɛ donc o de kan ka ɲini hasidi bɔnnen ka fini tiɲɛna nin cogo la warimisɛn ye nɛgɛ de nɛgɛ garatera mais e farikolo foyi m'o sɔrɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam vraiment alhamdulillah an fana ka cɛkɔrɔba liberté b'a bolo ni min y'a diya a k'o de kɛ mais k'a fɔ kɔni ko fɛn de ye jaabi sɔrɔ ne bɛ fɛ ka min fɔ bani ye nin yɔrɔ la sirifukɛ bani hayidara ɲɛna wallahi billahi tallahi i janfalen do Haut Conseil kɔnɔ yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la n'i bɛ sufikɛ ka kuma ma i yɛrɛ ɲini ni tiɲɛ tɛ fɛ i yɛrɛ ɲini billahi i janfalen do Haut Conseil kɔnɔ tiɲɛ tɛ ka f'i ye u bi k'i senkɔrɔma cɛ jabi ka kumaw lamɛn ta a ye min fɔ an fa n'an ka cɛkɔrɔba ka démission cogo la ta a ye k'a ka kumaw lamɛn ka na bani to k'a sɔrɔ Haut Conseil président Mamadu Diko tun bɛ yen k'a kɛra ta aw ni Ala cɛ an ka sira Ala ɲɛ ka mɔgɔ ko bɔ yen k'an sin tiɲɛ na anw ni Ala n'a kira cɛ Hayidara nana nin na cogo min na Haut Conseil président la président jumɛn sigira Haut Conseil kunna k'i nana ten a bɛɛ nana de jagoya fo ne ka kɛ président ye a bɛɛ Diko ye san 5 fɔlɔ min kɛ a kɛtɔ ka san 5 filanan daminɛ mankan min wulila la a kɛra jɔn de kɔ yan ɲɛmɔgɔya nɔfɛ kira ye mun fɔ ɲɛmɔgɔ ɲininaw ye an t'o dɔn wa kisi ani nɛɛma bɛ kira kan mais k'i ban ɲɛmɔgɔya la n t'a fɛn tɛ k'a fɛ fo k'i kali ni Ala cɛla la jɔn de y'o kɛ Haut Conseil président ko la Hayidara billahi depuis Diko bɛ ɲɛmɔgɔya Haut Conseil ɲɛmɔgɔ la Hayidara ko ni Diko ko don min na ko ne ka kɛ a tɔgɔ Haut Conseil président o don k'ale bɛ démissionner billahi ne ye nin kuma mɛn Hayidara da o don Ala y'a kɛ a ma sɔn depuis o wagati u b'a jagoya ka taa sigi a kunna jagoya yan'aw k'o tigi dɛmɛ k'o sinsin u bɛ k'o janfa Hayidara sigira Haut Conseil kunna ni san cɛ ni ne ma fili san 2 don a sigili min kɛra o san 2 kɔnɔna la a ye baara min kɛ Diko ka san 10 yanni Diko kana min fɛnɛ tɛmɛna a ye baara min kɛ san 2 jɔn y'a kɛ hali ni jugu ye zonzan fɔ k'a tulo ka jan sa hali ni jugu ye zonzan fɔ a tulo ka jan billahi a b'a la ka baara min kɛ Haut Conseil kɔnɔ Ala ni wahabiyaw ka hasidiya sabu Diko ma se k'a ɲɔgɔn kɛ o dun y'olu ka seku de ye f'u ka Hayidara senkɔrɔma de cɛ ka ko tiɲɛ a bolo i t'i yɛrɛ ɲinɛ yan o de la n'i ma don Haut Conseil la i tɛ kɛ silamɛ de ye an bɛɛ tɛ n'an ka alabato la yan nɔ n'a sɔrɔ la i yɛrɛ lafiya k'a sɔrɔ Haut Conseil ta e tɔgɔ ye Hayidara i ka bonya b'i kan i ka jama b'i kan i ka karama b'i kan ni Haut Conseil ma min tiɲɛ e ye a m'o ɲɛ i ye dɛ i yɛrɛ ɲini wallahi sinon Haut Conseil wahabiyaw bi k'i janfa Haut Conseil kɔnɔ o bɛ se ka kɛ cogo di Hayidara ye min kɛ san 2 kɔnɔ a ka baara kɛta Diko ka san 10 hali a ma sɔn fara kɛ billahi hali k'a da sera ka taa kɛlɛ ta k'a bɔ dugu kuturu da la Diko ka san 10 bɛɛ kɔnɔ a sera ka mɔgɔ fila yɛrɛ ka kɛlɛ ban k'a fɔ kɛlɛ bɛ mɔgɔ 2 ɲɔgɔn cɛ a sera k'o ban mɔgɔ bɛ ninnu 2 comparer ɲɔgɔn na nin yɔrɔ yɛrɛ la yan ko in ɲɛ ye min ye dɔrɔn tiɲɛ yɛrɛ la Hayidara nana k'o bɛ ka organiser min kɛ f'u k'a tiɲɛ i bolo de parce que diɲɛ ɲini de don Ala ɲini tɛ i yɛrɛ lafiya Ala ka hakili ɲuman d'an ma ne kɔni b'a fɛ k'o yɔrɔ adresser la kosɛbɛ wallahi yɛrɛ kun sɔrɔ man dɔgɔ sɔrɔ la yan'a ta ka taa k'i bolo hali ni ye kunya dɔ i yɛrɛ ɲini wajibi tɛ tiɲɛ tɛ ka f'i ye ni mɔgɔ kan ka démissionner Mahi ye san joli kɛ ka Hayidara nɛni a jɔn démissionner na ko parce que la ko wahabiyaw bɛ ka cɛkɔrɔba nɛni Ala
Buye baye kolokolo neni da Haidara kanya John démissionnera. Jabiye kolokolo galon ta ka bar Haidara la John démissionnera. Kaboko teya. Ni bekera Mali kono ya billahi 600. Eni jabi ka kuma lamɛ kan fa nan ka cɛkɔrɔba Yakubu Dugure ka ko fɔɲɔgɔn bɛnbaliya bɛ diinɛmɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ réseau sanfɛ fo taara se ni degré la mais jɔn nana bɛnbaliya ye jɔn ni mɔgɔw kɛ kafiri n'u da ye yan jɔn ni mɔgɔw kɛ dajale n'u da ye yan ne bolo yanni i ka jigin binyɔrɔ la jigi bɛ kɛ talonyɔrɔ de la tiɲɛ kun kan ka fɔ wahabiyaw de ye u kana mɔgɔw kafiriya galon kan alhamdulillah an ye ka sɔn sɔrɔ e bɔra k'a fɔ ko laturu dagalen don ko haramu tɛ mais mun ko laturu ye kafiriya ye taabolo bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ de fɛn haramuya n'a dagali la mais taabolo ka fɔ ɲɔgɔn kɔ kafiriya la o ye taabolo jumɛn ye taabolo fila tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ fɛn kafiriya kan dɛ u bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ nin fɛn in dagale nin fɛn in ye haramu ye nin fɛn in ye makuruhu ye baasi tɛ nin fɛn in na o bɛ se ka na mais ka taa se kafiriya niveau kɔnɔ taabolo si tɛ ɲɔgɔn sɔsɔ baara la mais n'i ye taabolo dɔw bɔlen mɔgɔw kɔfɛ ka taa mɔgɔ tɔw digi k'u ɲɔni k'u kɛ kafiri ye dun n'i ko mɔgɔ ma k'a kafiri a ka fɛn bɛɛ dagara billahi a fagali dagara a ka wari minɛli dagara k'a muso kɛ jɔn ye dagara k'a den kɛ jɔn ye dagara mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ u da cɛmancɛ la k'an ye kafiriw ye olu ka taa so jɔ anw sigilen don k'an bolo d'an sen kan n'u ye se sɔrɔ min bɛ bɔ a kɔfɛ ni ala tɛ mɔgɔ b'o dɔn an ma se o yɔrɔ la fɔlɔ an k'o to yen nin bɛɛ dɔgɔlima dara Haidara ka haut conseil balolen ɲɛna nɔ mɔgɔ ma sɔgɔsɔgɔ ka bɛn n'a ye ma si i t'i miiri diɲɛ kutuba la mahima min dilan Haidara kan a kutuba bɛɛ ta ka na k'a filɛ ka nin min fɔ k'a dalilu filɛ tan a kutuba dɔ k'a filɛ ka nin min fɔ Haidara ma k'a dalilu filɛ ko kana n'a kutuba dɔ ye Buyiba i t'i miiri a datugu dayɛlɛ kuma cɛjugu dama dama bɛ k'a fɔ k'a ɲɛsin Sidibekɛ ma ko conseil mɔgɔ bɛɛ kulo b'a la Jabi ta kɛra galonbatigɛ k'a da u la haut conseil mɔgɔ bɛɛ y'a mɛn mais maa si ma kɔnna de mɔgɔ si ma bɔ k'a fɔ he a bɛ nin min na a man d'an ye e ni ala cɛ aw ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka nɛni k'a lagosi cogo bɛɛ la haut conseil mɔgɔ bɛɛ kulo b'a la maa si ma guleki bɔ k'a da u ka tila ka taa bɛn a ka haut conseil la karamɔgɔ Kunta ka fɔcogo la dɔnnibaga mɔgɔ 80 kɔ ka bɛn fɛn kan tiɲɛ yɛrɛ la ɲɔgɔn nɛni min bɛ fɛɛrɛ ka k'a la wahabiyaw ka cɛkɔrɔba n'o ye Tarawele baw ka tila ka bɔ ka mɔgɔ tɔw janfa o ko la hali nin yɔrɔ la mɔgɔ ma démission o kama billahi Haidara i janfalen don ne tɛ nin ka kɛ mɔgɔ dɔ la tan nin ka kɛ mɔgɔ dɔ la i janfalen don billahi sinon démission kun tɛ se ka kɛ nin o ala ka hakili ɲuman d'an ma an tun bɛ fɛ ka nin yɔrɔ de fɔ an fa n'an ka cɛkɔrɔba ka démission kuma la ni min y'a faamuya k'a juguya bɛ ne la a banna ni min y'a faamu k'a fɔ k'a kanu fɛnɛ don a banna mais billahi don min na kɔni ne bɛ ka kangari da Tijani ye parce que o bɛ ka kuma juguw fɔ a ma o don i ma nin kuma miiri o de jamana ye kuma gɛlɛya yɛrɛ ye ni min kɔni filila dɔrɔn o ye ala de da kana mako foyi la bon n'a ma fɔ mɔgɔ ma k'e filila e yɛrɛ b'a dɔn cogo di k'i fililen don n'a fɔra i ma e filila i b'a tigi lamɛn de a bɛ k'a fɔ ko ne filila mun de la a ka ca la n'i y'o lamɛn i b'i ka tata ta a kuma la n'a fɔra i ka karamɔgɔ filila i b'a lamɛn de en tant que a tigi ma nin a ma dɔgɔ i b'a lamɛn de a bɛ k'o fɔ ka da mun kan i b'o de lamɛn i b'i ka tata ta a la ala ka hakili ɲuman d'an ma ala k'an bɛ sababa ma ala kɛra bonya kama sɔli ala rasuli o kɔfɛ an bɛna don an k'an sigi kun yɛrɛ la bɛɛ ka video in partager ma deli k'a fɔ fɔlɔ ko an ka video partager mais n mago bɛ nin ka partager ka diɲɛ fan bɛɛ de sɔrɔ kuma min bɛ ne da kunun bɔra ka kuma adressé Sirifikɛ la n'o ye Haidara ye k'a fɔ wahabiyaw ye so jɔ u yɛrɛ dama kama anw sigilen don k'an bolo d'an sen kan fɛn min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi a dogolen t'an si la an bɛɛ b'a kalama vraiment a ka fɛɛrɛ bɛɛ tigɛ k'an fara ɲɔgɔn kan an ka décision ta k'an sigi alhamdulillah n y'a kuma fɔ kunun mɔgɔ caman y'a lamɛn nka bi n bɔ kun ye de k'o kuma in dilan dɔɔnin parce que n y'a jate minɛ tiɲɛ yɛrɛ la Sirifikɛ y'a se kɛ wallahi a y'a se kɛ jamana in ye a y'a se kɛ diinɛ ye a y'a se kɛ mɔgɔ dan y'i se wa a y'i se kɛ n b'a fɛ ka min fɔ a ye a ka a senbɔ nin na fɔlɔ ale de ye ko kunkolo ye koyi nka a k'a lafiya parce que n siranna de n b'a dɔn an mɛna jana kuma in bɛ taa s'a ma wa mɔgɔ min don a b'a wuli ka jɔ fɛnɛ kɛ n dusukun sabatilen don ka wallahi mais n'o nana daminɛ sisan wahabiyaw bɛna tila i t'i miiri diɲɛ nɛni na u tɛna min fɔ an ka Sirifikɛ ma
iti miri diɲɛ dɔgɔyalima la o tɛna min fɔ a ma, iti miri diɲɛ lagosi la o tɛna min fɔ a ma, k'a sɔrɔ y'u ka so jɔ mɔgɔ si m'u dɔgɔya. Et puis ne yɛrɛ y'a yira k'a fɔ so jɔli ɲɛna, mais an fɛnɛ bɛna an ka fɛɛrɛ de tigɛ. Donc vraiment cɛkɔrɔba sɛgɛnna n'a fɔra kuma bɛɛ denyɛrɛnin fitininw de bɛ ka t'u ɲin ko e la, k'u da ko e la. Tiɲɛ yɛrɛ la n yɛrɛ n sigi k'an miiri ka jateminɛw kɛ ani ni mɔgɔw ye hakili falen minnu kɛ n ko ayi, an yɛrɛ de bɛna lajɛ dɛ nin bɛ kun anw de la sisan, an k'an kun don nin kɔrɔ ten sa dɔ kɛra. Vraiment Hayidara kan ka wuli k'a jɔ dɛ, mais an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya di an ni Hayidara ma. O de la ni banni tɛ o, nin y'o ko bannen wa mɔgɔ si tɛ yen min bɛ se ka wuli ka jɔ wa. Cɛ bɔ dan yɛrɛ bɔ ye dɛ. Balimakɛ sufi a b'u dan ma yɛrɛ la, o de kama a bɛ bɔ ka video kɛ. I fɛnɛ dan b'i yɛrɛ, o de kama i bɛ k'a lamɛn, an ka fara ɲɔgɔn kan an ka se ka ko dɔ ɲɛsigi joona. Bilahi. Diɲɛ neni o neni ye wahabiyaw jɔ k'a bɛɛ fɔ. Ne sigilen don n'a bɛɛ ye. Ni faneni cogo min y'u jɔ u k'o fɔ, fa b'u yɛrɛ la. Ni banni ni qualité fɛn fɛn ka d'u ye u k'a bɛɛ fɔ babuw la, o si ma bɔ sanfɛ ka cuma poyi ka bɔ dugu jukɔrɔ, o bɛɛ bangera de babuw la. Kuma jugu fɛn fɛn ye wahabiya min ja a bɛɛ fɔ. I bɛ fɛn o fɛn fɔ dɔgɔlima na k'a ɲɛsin ma o dɔ b'i yɛrɛ la ye. Donc siran zéro, an tɛ siran, an tɛ tamakiya, an ka foyi t'o la, min ye min ja dɔrɔn fɔ dɔrɔn, an ka taa dɔrɔn. Parce que n'i wulila i bɛna nin baara daminɛ pour que k'i décourager, u bɛ diɲɛ nɛni ni lagosi de ta k'i sɛgɛrɛ. Walima o k'a fɔ dɛ an taara mɔgɔw kɛlen don k'a sara, a bɛ wari ɲini na. A ye nin bɛɛ fɔ, nin si kana maa si décourager, m'o ɲini bɛɛ fɛ. N'u ye fɛn o fɛn fɔ, u ka ni kura de don an na k'an encourager an ka baara kɛ dɔrɔn. N'u y'an nɛni, n'a sɔrɔ la cɛsiri min b'an na an ka dɔ fara a kan. N'u ko k'an saralen don an ka dɔ fara a kan. N'u ko an bɛ wari ɲini de la an ka dɔ fara nin bɛɛ kan. Viromani minnu bɛ wari ɲini na bilahi a dɔnnen don karamɔgɔw cɛ la. Awɔ kɛ, wahabiya minnu bɛ ka taa kutuba yɛlɛ mɔgɔw kan wari nɔfɛ nin bɛɛ dɔnnen don. Kɛnɛkan ko don n t'Ala ko ma se nin na o. Juma tɛ e tɛ se ka juma tile bɔ ko bɛ f'e ka taa i ni mɔgɔw ka juma tiɲɛ mɔgɔ dɔ kan. Min bɛ wari ɲini o dɔnnen don, u b'u ɲɛ ci nin bɛɛ kan de, an kana décourager. Nɛni min y'u ja o k'a kɛ, dɔgɔlima min y'u ja o k'a kɛ. An ka taa dɔrɔn an ka se ka nin ko in de sigi sen kan. N'tɛ n'an y'an ta nin nɛni ni nin lagosili ninnu fɛ, walahi an bɛ défaite ta. Yani n ka don kuma tɔ kɔnɔ ka kangari min da anw ye, anw sunnamɔgɔw ye. Anw sunnamɔgɔw ye, wahabiyaw ko tɛ dɛ, anw sunnamɔgɔw ye. Vraiment an ka ko dɔn, an ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la bi ma dugu jɛ. Bi ma dugu jɛ dɛ. An ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la, an k'an ɲɛ yɛlɛ, an ka ko lajɛ, an ka ko faamuya. An ka diinɛ ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen, Alaw tɛ, kiraw tɛ, mɛlɛkɛw tɛ, nabi ɲumanw tɛ, Ala ka jɔnw de don. U n'an bɛɛ ka kan. E bɛ fili ka min kɛ, o fana bɛ fili k'o de kɛ. Peut-être Ala y'u sara n'an ye de, mais a faamu dɔrɔn n'an bɛɛ ka kan, u bɛ se ka fili. N'u filila ko minnu na, an ka jateminɛ k'a la. A jateminɛ kɛ, wahabiyaw ka karamɔgɔw bɛ fili, bilahi wahabiya kelen tɛ bɔ k'a fɔ k'an ka karamɔgɔ filila. N'an ka karamɔgɔ kelen mana fili, bɛ anw yɛrɛ de ye k'o lagosi kɛ ka diɲɛ fan bɛɛ minɛ. An yɛrɛ de bɛ ka ɲɔgɔn labila. An de bɛ ka Hayidara labila, an de bɛ k'a denw labila. Toro se toro an ka kekuya dɔɔni kuma dɔw la. Wallahi. Tarawele ba filila hali sini wahabiya kelen ka video jumɛn sɔrɔla k'a fɔ jɔn ko Ala filila. Mahi ye diɲɛ nɛni bɛɛ da Hayidara kan, wahabiya kelen jumɛn ko k'a man ɲi. Guneba ye diɲɛ nɛni bɛɛ fɔ a ma, wahabiya jumɛn ko k'a man ɲi. A tɔgɔ ye di, Jabi ye diɲɛ nkalon bɛɛ tigɛ k'a da la, wahabiya jumɛn ko k'a man ɲi. Fo ka na se mɔgɔ faga nkalon ma bi, wahabiya jumɛn ko k'a man ɲi. U bɛ k'a dɛmɛ nin bɛɛ kan. Mais nin bɛɛ la anw de bɛ ɲɔgɔn labila. Kuma dɔw la wallahi Diko bɛ fɛn dɔw kɛ a man di wahabiyaw ye, mais a ba dɔw tɛ video kɛ k'a kuma fɔ. Wa mɔgɔ min bɛ bɔ k'a fɔ u bɛ tila k'i kɛlɛ. Mais u yɛrɛ ni Ala cɛ u hakilila tɛ wa a b'u tɔɔrɔ. Vraiment an fɛnɛ ka kekuya n'an ka karamɔgɔba minnu filila. Vraiment an ka don u fili an yɛrɛ ni Ala cɛla la, mais an kana lagosi ta k'a ɲɛsin u ma. An k'u dɛmɛ, adamaden bɛ fili. Kulu man yashrabu yansa, bɛɛ bɛ ɲinɛ, bɛɛ bɛ fili. An ka se k'o de faamuya an ka ko yɛrɛ kɔnɔna la fɔlɔ, ka bonya da an yɛrɛ ka karamɔgɔw kan. Hakɛto bɛ kuma kan hali banakɔtaga, wallahi n'i ye valeur don a la, ni mɔgɔ min bɛ tɛmɛ a kɛrɛfɛ a bɛ maloya k'a nu minɛ. Mais ni mɔgɔ yɛrɛ farila fini ko k'i kasa bɛ, o ye juguya dɔgɔ ye dɛ.
an de ko an ni ninnu ye kun tilenna kelen an n'u ye taabolo kelen mais an de ko k'an k'u ka fili bɛɛ sɔgɔbɛ an yɛrɛ dun n'i ko i k'an yɛrɛ fɛn fɛn lajɛ i b'a sɔrɔ jogo 120 b'an bɛɛ la an ka nin bɛɛ to yen fɛn fɛn kɛra ka tɛmɛ an ka ɲinɛ o bɛɛ kɔ an ka don vie kura la ten sa dɔ kɛra an ka kɔrɔlen bɛɛ to yen wallahi n'an k'an ka kɔrɔlenw wuguba bɛɛ ye dɔ kɛ dɔ la an ka yafa ɲɔgɔn ma ka kɔrɔlenw bila ka ɲɔgɔn minɛ kira ka nin diinɛ in kama mɔgɔ sɔ an kana wajibiya k'an bila bato la an ma bato min kalan an tɛ bato min bɔ yɔrɔ dɔn ne ɲɛ bɛ don jan na dɛ bi kɔni tɛ n'an y'an sigi k'an bolo d'an sen a bɛna kɛ min ye bilahi an bɛɛ b'a ye ko in sinsira nin cogo de la a kɛra an bɛɛ ɲɛna hali n'a sɔrɔ an tɛ ko kalama an faw n'an ka karamɔgɔw y'u sigi k'u bolo d'aw sen kan de ko mɔgɔ t'i da don ninnu da la mais bi a kɛra cogo di anw t'a kɔlɔlɔ la wa alhamdulillah cɛsiri min b'anw na bi n'olu tun y'o cɛsiri kelen ta k'o kunbɛn est ce que a tun bɛ se nin degré la nka mun y'a se nin degré la sabu olu ko de ko mɔgɔ t'i da la tiɲɛ ninnu na k'an ka ninnu n'u kungo to yen an filɛ o kɔlɔlɔ de la ala sɔnna ka kodɔn ni faamu min di anw ma an kana an sigi bila an denw n'an mɔdenw fɛnɛ kana vie ta zoro u ka n'a fɔ olu ma k'olu ye kafiri ye bilen a kana fɔ olu ma k'olu ye mushriku a ka fɔli ka dan anw de la mɛnɛ wallahi n'an ko an b'o kɛ hali o tɛ miniti 5 baara bɔ vraiment ka min fɔ taabolo mɔgɔw ye n'o y'an sunna mɔgɔw ye mɔgɔ de bɛ yen n'i ko ko kira ka mawludu fɛtili ka di ye k'i b'a fɛti f'i ka sa i kunna wari bɛɛ i pɛrɛnnen don k'o bɛɛ de don a da fɛ i ni na i pɛrɛnnen don k'i ni de di i ka sa kama i pɛrɛnnen don k'a kɛ n'i farikolo dɛ mɔgɔ min pɛrɛnnen don de kama mawludu ko la dɛ an mago b'o olu la mɔgɔ min bɛ yen nɔ k'i bɛ sa kaburu batoli kan an b'a fɔ ten de kaburu bato kaburu ziyara tɛ dɛ o kun ka dɔgɔ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ ko anw de ye kaburu batolaw ye k'anw sɔnnen don o de ma an bɛ taa kaburu sɛbɛkɔrɔ bato k'a ɲa n'an b'o mɔgɔw de ma mɔgɔ minnu ko ko nasi bɛ bɛn ka a sɛbɛn k'a di quartier maa bɛɛ ma mɔgɔ jɛmanw k'u kɔ a la fo k'u fin mɔgɔ finmanw k'u ko fo k'u gese min ko nasi bɛ bɛn k'a daminɛ i kunsigi f'i sen sɔnni k'a bɛɛ kɛ sɛbɛn n'an b'o mɔgɔw de ma mɔgɔ min ko de ko k'i mɔgɔ ɲɔgɔn bato k'o bɛ bɛn ne kan b'o mɔgɔw de ma k'i mɔgɔ ɲɔgɔn bato k'o bɛ bɛn ne kan b'o de ma ka bonya tɛ dɛ o kun ka dɔgɔ k'i mɔgɔ ɲɔgɔn bato dɛ ne kan b'o de ma k'i fa bato k'i ba bato k'i ka karamɔgɔ bato muso k'a cɛ bato dɛ ne kan b'o de ma kuma bɛɛ fɔ de bɛ kuma ban koyi dɔ kɛra kuma walawala ni musalaka la n'u tɛ fɛ k'a faamu yɛrɛ n tɛ e ni ala cɛ k'i ɲɔngiri ka fɛn kɛ mɔgɔ ye k'o de ye bato ye o bato in de ko don dɛ mɔgɔ min ko i dan b'a la ko mɔgɔ ka wusa ni mɔgɔ ye wa mɔgɔ bɛ se ka mɔgɔ bato dɛ mɔgɔ bɛ ka min kɛ batoli ye dɛ o bato in dɛ mɔgɔ dan mɛ na an ka fara ɲɔgɔn kan mali kɔnɔ ani mali kɔ kan i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ ko nin taabolo in de ka d'ale ye ale bɛ fɛ ka balo nin taabolo in de kɔnɔ ale bɛ fɛ ka sa nin taabolo in de kɔnɔ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne de bɛ ka appel lancer an ka video in partager bɛɛ tɛ Facebook sanfɛ ni min y'a lamɛn dɛ an k'a lase ɲɔgɔn ma mɔgɔ bɛ ne ni hakilila de ka di ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ne ka karamɔgɔ ni karisa man di an k'o bɛɛ to yen kalanden ɲuman kan ka kɛ sababu de ye k'i ka karamɔgɔ ni mɔgɔ dɔ ka kɛlɛ ban e man kan kɛ sababu ye k'a juguya bilahi anw kalandenw anw denmisɛnninw n'anw sɔnna ka bɛn ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ anw faw an ka karamɔgɔw an b'u ka kɛlɛ ban pewu an ka Hayidara to yen a k'a yɛrɛ lafiya an yɛrɛ ka sɛbɛ kɛ sa dɔ kɛra an bɛna nimoro dɔ de fɔ mɔgɔ bɛ yen ko nin de ka di ye i bɛ vugali cɛ a nimoro la a nimoro tigi bɛ kumakan in bɛɛ ta an bɛ groupe dɔ de sigi fɔlɔ ka nimoro in bɛɛ ajouter a sanfɛ a kuma tɛ fɔ dogo la koyi wa a bɛ mun ta kɛ dogo la an t'an ta kɛ dogo la ta fɔ ko a kɛ dogo la a ye nin man ka se réseau la nin bɛ tɛmɛ réseau hali ni fɛn wɛrɛ bɛ yen min tɛ réseau la a bɛ fɔ o de sanfɛ an bɛ siran mun ɲɛ an bɛna nimoro min di dɛ vocal ci nimoro in na walima i ka appel kɛ nimoro in na k'a jira k'a fɔ i jɛni bɛ n'a ye nimoro in bɛ enregistrer an bɛ dɔgɔkun kelen ni mɔgɔw ma bi ye semaine daminɛ tɛnɛn k'a daminɛ bila ka se dimanche ma o bɛ kɛ ka nimoro ninnu fara ɲɔgɔn kan n'an farala ɲɔgɔn kan ni ala sɔnna ma an b'a kɛ groupe ye ni groupe sigira an bɛ don an bɛ kuma groupe in sanfɛ n'an donna groupe la ka kuma
ka hakilaw didi ɲɔgɔn ma an bɛna jɛ ka lajɛ don k'an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min a ka ca la n'an farala ɲɔgɔn kan o solution bɛ sɔrɔ o fara ɲɔgɔn kan in de ka gɛlɛn n'an jɛra ka fara ɲɔgɔn kan o solution bɛ sɔrɔ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fan jumɛn n'an bɛnna o la a ka ca la an bɛ taa an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ fɛ ka ko in kɛ hakilila minnu kama an b'a ɲɛfɔ n'an bɛnna hakilila min kan a ka ca la mɔgɔ bɛ sɔrɔ an cɛ la mɔgɔ min y'an tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye Hayidara fɛ yen an ka taa an ka hakilila fɔ a ye a k'an dɛmɛ fɔ a dan a ka ca la mɔgɔ bɛ sɔrɔ an cɛ la k'an tɛgɛ minɛ ka taa n'an ye Buye fɛ yen an ka taa an ka hakilila fɔ a ye a k'an dɛmɛ fɔ a dan mɔgɔ bɛ sɔrɔ an cɛ la min bɛ se k'an tɛgɛ minɛ ka taa n'an ye Seku Lasana Kane fɛ yen k'an ka hakilila fɔ a ye a k'an dɛmɛ fɔ a dan mɔgɔ bɛ sɔrɔ an cɛ la min b'an tɛgɛ minɛ ka taa n'an ye Sufi Bilali fɛ yen c'est-à-dire an ka karamɔgɔbaw a kɛra cogo o cogo o dɔgɔ mɔgɔw kan ka se ka ye jama la o k'an minɛ ka taa n'an y'u fɛ yen an ka taa an ka hakilila yira o k'an dɛmɛ mɔgɔ sɔn ni taabolo in ka se ka sinsin kira ka sira in ka se ka sinsin a ɲɛda kana nɔgɔ a kana bila danger kɔnɔ i b'a fɔ an filɛ cogo min na tan o ye ne ka hakilila ye k'a di bɛɛ ma min bɛ min ni min cɛ ala jati kama kira ka diinɛ sauveli kama an ka fɛɛrɛ kɛ an k'o bila fɔlɔ an ka ɲɛsin diinɛ ma bilahi ni wahabiyaw ye se sɔrɔ e min ko e ka karamɔgɔ ni nin man di dɛ o y'o bɛɛ bannen ye a bɛ kɛ ka fɛn kelen pe de ye sisan i sago t'a la wajibi ala batoli awɔ a bɛ kɛ wajibi ala batoli k'a sɔrɔ ala yɛrɛ ka wajibi tɛ dɛ mɔgɔ dɔ ka wajibi ala batoli walima fagali bon ni si dun tɛ saya fɛ i dɛsɛlen de bɛ sa n'o tɛ ni si tɛ saya fɛ alimamiba y'a kɛ pɛrɛn-pɛrɛn ye saya kun bɔra a ma mobili fenêtre fɛ mɔgɔ tɛ saya fɛ dɛ ala k'an bɛ sababa ma ala kira hɔrɔnma kama sɔli ala rasuli min bɛ Mali kɔnɔ yan i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali kɔnɔ yan Bamakɔ yan o dugu wɛrɛ la o cɛ o muso o mɔgɔkɔrɔba o denmisɛnnin o bɛɛ de ko don min bɛ Mali kɔ kan i kɛra diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la bɛɛ de ko don hali i ka situation kama n'i tɛna se k'a y'a la dɛ i ka ye kulu in de kɔnɔ mɛ an bɛɛ ka jɛ k'an hakilila kɛ kelen ye k'an ŋaniya kɛ kelen ye kira ka diinɛ ka sabati alhamdulillah numéro min bɛ n'an bɛn'o di numéro in ye orange numéro ye 76 82 61 82 n bɛ segin a kan 76 82 61 82 mɔgɔ o mɔgɔ de bɛ yen kira n'a ka sahabaw taara ka min to yen kisi ani nɛɛma bɛ kira kan o silamɛya in dɛ n'o ye suna in ye dɛ o de ka to an bolo o de ka to an bolo bilahi dalu banna wahabiyaw da kɔnɔ pewu a tɔ bɛ ka kɛ min ye n'an m'an yɛrɛ ɲini don dɔ bɛ na se walahi a tɛ ja dɛ an k'an yɛrɛ ɲini ne kɔni b'o de dɔn a la an k'an yɛrɛ ɲini n'an m'an yɛrɛ ɲini don dɔ bɛ na se a tɛ ja dɛ sirifikɛ min bɛ na a bɛ ka kuma in fɔ an m'a faamuya mɛ bi ne nana a yɔrɔ ye walahi wele kun ye nin ye min ye min jɛ e k'o bɛɛ fɔ bani n'i ko ko wari ko don wari bɛ mɔgɔ 100,000 k'o mago tɛ réseau ko la i ko fɛn o fɛn don o bɛɛ fɔ parce que u b'a essayer k'u b'an la décourager tan de quoi nin kana foyi tiɲɛ nin kana foyi tiɲɛ foyi nin kana foyi de tiɲɛ walahi alhamdulillah an bɛ kuma surunya an hakili la kuma faamuna parce que an ye kunun lancement min kɛ vraiment mɔgɔ caman y'an encourager kosɛbɛ a baara la donc ani mɔgɔ ye kuma falen falen u ye laɲini k'an fɛ n ko tiɲɛna nin ye laɲiniba ye sirifikɛ sɛgɛnna cɛkɔrɔba ye dɔ kɛ an yɛrɛ denmisɛnninw k'a yira k'an fɛnɛ bɛ yen n'anw sera ka fara ɲɔgɔn kan sisan ka se cɛkɔrɔbaw ma a tɔ dafali man gɛlɛn an bɛna bila la sisan nin tɛ neni u tɛna min d'a kan wa tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra an fɛnɛ k'a to an ka neni ten sa ne tɔgɔ ye Sufi Abu n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ de Abubakar Jara donc neni min y'i diya a bɛɛ fɔ ne ma ni fa neni ka di a fɔ ni ba neni y'i diya a fɔ fɛn fɛn y'i diya a bɛɛ fɔ a ye sirifikɛ to yen an k'an bolo di ɲɔgɔn ma yanni an sa kuma cɛ mɔgɔ sɔn nin suna in ka sabati ala k'an dɛmɛ a la ala k'an dɛmɛ a la ala k'an dɛmɛ a la an bɛ segin numéro kan k'a fɔ mɔgɔw ka se k'a faamuya 76 82 61 82 a ka ca la i bɛ vocal ci a la walima i ka appel k'a la donc an b'a yɛrɛ k'a daminɛ bi la ka se dimanche ma an bɛ fɛnw fara fara ɲɔgɔn kan donc an bɛ groupe de sigi ka bɛɛ don a la hali ni wahabiya min ko i bɛ don a la na don a la mais an ka nin taabolo in dɛ a bɛ ka sigi nin de kama a tɛ fɔ dogo la koyi bilahi dogo ko de don an kana jɔ an yɛrɛ la
Tiɲɛna se tɛ ne ye se t'an si ye bilahi kana jɔ i yɛrɛ la kira kelen pe de nana ni silamɛya ye a bɛ na n'a ye don min na a ma diya a bolo mɛ bi dun an bɛ te k'an disi gosi n'o silamɛya a dɔw la an bɛ se ka nin wulikajɔ daminɛ bi mɛ a tɛ ɲɛ an bolo mɛ an tan k'an sɔnna k'an cɛsiri an denw b'a ta an nɔfɛ bilahi f'a bɛ diɲɛ minɛ nin suna in nka tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ko daminɛbaliya ka fisa ni ko labanbaliya ye dɛ mɔgɔ o mɔgɔ y'a dɔn k'i t'a ɲa ka n'i yɛrɛ sɛgɛn an k'o fɛnɛ fɔ a kana daminɛ o de ka fisa k'an y'a daminɛ k'an ma ban walima an y'a daminɛ an taara sigasika ɲɔgɔn na a bɛ ka n ka wari dun tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la nin bɛɛ ka bɔ a la an ka da ɲɔgɔn na de surtout an bɛ wagati min na sisan wari tɛ se ka du manamana ko la an ka nin bɛɛ bɔ yen ka nin hakilila bɛɛ bɔ yen vraiment min mago b'i ka taabolo ka c'est-à-dire ka sinsin dɛ et puis i ye cɛ jɔlen ye i ye muso jɔlen ye ni saya kun bɔra i pɛrɛnnen don ni kun mana bɔ ni kun mana bɔ i pɛrɛnnen don fɛn o fɛn kun bɔra i pɛrɛnnen don de an ka fara ɲɔgɔn kan an k'an yɛrɛ ɲini an kana mɔgɔ neni an kana mɔgɔ dɔgɔya an kana mɔgɔ kɛlɛ nka an k'an yɛrɛ ɲini an k'an yɛrɛ ɲini dɛ dalilu banna pewu a bɛ ka se yɔrɔ min na sisan an bɛɛ ɲɛ b'a la bilahi ka taa so jɔ o yɛrɛ dama kama problème min bɛ diɲɛ na bɛɛ b'a dɔn a bɛ ka bɔ yɔrɔ min na an bɛ ka tila k'an sigi k'an bolo d'an sen kan an k'an yɛrɛ ɲini n'ala y'a kɛ n'a ko kɛra sɛbɛko ye u bolo alhamdulillah n'a taara kɛ ko wɛrɛ ye a k'a sɔrɔ an kɔni fɛnɛ pɛrɛnnen don an ka de ka ala k'an bɛ sababa ma ala kɛra hɔrɔnma kama ala k'an ɲ'an bolo yarabi ala ka diinɛ tiɲɛ ala k'a jira an na ala ka diinɛ tiɲɛ ala k'a jira an na ala ka diinɛ tiɲɛ ala k'a jira an na ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ tiɲɛ ye ka tiɲɛ dɔn ka tiɲɛ minɛ diinɛ nkalon ala k'an bɔ a la ala k'an kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min bɛ nkalon ye ka nkalon dɔn ka tila ka ban nkalon na ala k'an n'aw kanda ala k'an kanda ala kɛra hɔrɔnma kama sɔli ala rasuli wa assalamu alaikum wa rahmatulahi ta'ala wa barakatuhu